فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ کی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے کلکٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی اور موسمی بیماریوں کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا اور حال ہی میں منعقدہ سوچھدانم پچدانم پروگرام میں حاصل ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے کلکٹروں کو موسمی بخار، ڈینگی، چکن گنیا وغیرہ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت چوکسی رکھنے کی ہدایت کی۔ ضلع کے دیگر اعلیٰ افسران کے ساتھ کلکٹروں کو تمام اسکولوں، ہاسٹلوں، رہائشی اداروں کا دورہ کرنے اور عملے کو حساس بنانے کے لیے کہا گیا اور بخار کے کیس رپورٹ ہونے پر حفاظتی اقدامات اور مؤثر رد عمل پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اداروں میں خوراک اور صفائی ستھرائی کا بھی معائنہ کیا جانا چاہیے۔ کلکٹرز کو چاہیے کہ وہ تمام PHCs کا دورہ کریں اور تمام سرکاری اسپتالوں میں مناسب معیاری خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی میئر گدوال وجے لکشمی نے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر GHMC ہیڈ کوارٹر میں کمشنر امرا پالی اور ڈپٹی میئر موتی سری لتا شوبھن ریڈی کے ساتھ قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر میئر اور کمشنر نے پولیس کی سلامی لی۔ اس موقع پر میئر نے خطاب بھی کیا اور ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا جنہوں نے تحریک آزادی میں اپنی جانیں قربان کی تاکہ ہندوستانی قوم آزادی کے ہوا میں سانس لے سکے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست ہندوستانی قوم پرستی اور پرامن جدوجہد کے جذبے سے حاصل کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت عوام کی امنگوں اور امرا کی امنگوں کو پورا کرنے کی سمت تلنگانہ کے ثمرات تمام مستحق لوگوں کو فراہم کرنے کے مقصد سے کام کر رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد ڈیزاسٹر ریلیف اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان نے حیدرآباد کے میئر گدوال وجے لکشمی اور GHMC کمشنر سے ملاقات کی اور اس مسئلے پر غور و خوض کرنے کے لیے جلد از جلد GHMC کونسل کی میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹس پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا کی تشکیل حکومت نے سرکاری املاک، تالابوں اور پارک ایریاز اور بفر زون کی حفاظت کے مقصد سے دی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی خود اس کے چیئرمین ہیں۔ حکومت نے سینئر IPS رنگناتھ کو اس ادارے کا کمشنر مقرر کیا ہے۔ ہائیڈرا کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی پہلے ہی شروع کر دی گئی ہے۔ تازہ طور پر ضلع میڈچل کے بچو پلی ایراکنٹا علاقے میں زیر تعمیر رہما منزلہ عمارت کو منہدم کر دیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ انہوں نے ہائیڈرا کمشنر رنگناتھ کے حکم پر یہ کارروائی انجام دی۔ تلنگانہ جنا سمیتی TJS کے صدر پروفیسر کودنڈا رام نے نامپلی حیدرآباد میں TJS پارٹی کے ریاستی دفتر میں قومی پرچم لہرا کر ہندوستان کا 78واں یوم آزادی منایا۔ کودنڈا رام نے کہا کہ آزادی کی تحریک کے جذبے کے ساتھ آئیے ایک بہتر تلنگانہ اور ہندوستان کی آزادی، مساوات اور سب کے لیے انصاف کی اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ پروفیسر کودنڈا رام کے ساتھ TJS پارٹی کے کارکن شامل ہوئے جو قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ یوم آزادی کے موقع پر شہر حیدرآباد کے تاریخی گولکنڈہ قلعے پر وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے قومی پرچم لہرایا۔
اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری آزادی کی جدوجہد دنیا کی تاریخ میں واحد عظیم جدوجہد ہے جو عدم تشدد کے ہتھیار کے ساتھ لڑی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پنڈت نہرو کی دور اندیشی کی بدولت ملک آج اس مقام پر پہنچا۔ ان کے شروع کردہ منصوبوں کی وجہ سے ملک سرسبز و شاداب ہے۔ لال بہادر شاستری اور اندرا گاندھی نے زراعت میں انقلاب برپا کیا۔ انہوں نے کہا کہ BHL اور دیگر عوامی شعبے کے اداروں کے قیام سے لاکھوں افراد کے لیے روزگار کو یقینی بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ملک کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں انہیں کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنے حالیہ دورے امریکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے دورے امریکہ کے موقع پر ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات ہوئی۔ ورلڈ بینک نے کم سود پر قرض دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پچھلی حکومت کی طرح زیادہ شرح سود پر قرضہ لے کر عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انتخابات کے دوران ورنگل اعلامیے کے مطابق ریاست بھر میں کسانوں کے قرض جات معاف کیے گئے، لیکن اپوزیشن اس پر تنقید کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کی مکمل تفصیلات موصول ہونے پر قرض معاف کر دیا جائے گا۔ ایسے کسان جن کے پاس قرض جات کی معافی تکنیکی بنیادوں پر نہیں ہو پائی ہے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے کلیکٹریٹس میں کاؤنٹرز کا قیام عمل میں لایا جائے گا، یہ کہتے ہوئے کہ حکومت ریتو بھروسہ اسکیم کو شفاف طریقے سے نافذ کرنے کے لیے طریقہ کار اور رہنمائانہ خطوط تیار کر رہی۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ اس اسکیم کے تحت زرعی مزدوروں کو بھی 12,000 روپے کی امداد دی جائے گی۔ اس اعلان نے تمام کو حیرت میں ڈال دیا کیونکہ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے تیار کردہ متن میں زرعی مزدوروں کو دی جانے والی سہولت کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ میری حکومت ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت ہر اہل کسان کو 15,000 روپے فی ایکڑ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ کابینہ کی ایک ذیلی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی اور اس نے اس اسکیم پر کسانوں، زرعی مزدوروں، دانشوروں اور کسانوں تنظیموں سے رائے اور تجاویز حاصل کرنے کے لیے ریاست بھر میں مختلف مقامات کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت صرف 10,000 روپے فی ایکڑ ادا کرتی تھی۔ حکومت نے فصل بیمہ اسکیم کے تحت کسانوں کی جانب سے پریمیم ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا حکومت نے کسانوں کے قرض معافی اسکیم کے تحت 18 جولائی کو کسانوں کے بینک کھاتوں میں 6,098 کروڑ روپے براہ راست جمع کرائے اور پہلی قسط میں 1 لاکھ روپے تک کے قرض کے بوجھ سے انہیں نجات دلائی۔ کانگریس کے سابق صدر سونیا گاندھی نے کریم نگر سبھا میں منعقدہ جلسے میں کی گئی یقین دہانی کے مطابق تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ملک کو انگریزوں کی حکومت سے نجات دلانے کے لیے لڑائی لڑی گئی تھی، اسی طرح ریاست میں بھی ہم نے لڑائی لڑی اور 3 دسمبر 2023 کو آزادی حاصل کی۔ اب ریاست میں ایک عوامی حکومت ہے جسے عوام کے ذریعے منتخب کیا گیا ہے۔ تقریب میں کئی عوامی نمائندے، اعلیٰ عہدیدار شریک ہوئے۔ قبل ازیں ریونت ریڈی نے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں شہداء کی یادگار پھول نچھاور کیے۔ گروکل اسکول کی طالبہ کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع میدک کے ٹکمال میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق 16 سالہ سپرجا جس کا تعلق تمپلور گاؤں سے ہے، اس نے گزشتہ ماہ کی 30 تاریخ کو اپنے مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کی تھی۔ اس کے ارکان خاندان نے سمجھا کہ تعلیم کا بوجھ برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے خودکشی کی، تاہم اس لڑکی کے چچا نے پولیس سے شکایت کی کہ اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی ہراسانی پر طالبہ نے خودکشی کی ہے۔ اس سے شکایت کے بعد اس طالبہ کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ گھر کے باہر کھیل میں مصروف 3 بچوں پر کتوں نے حملہ کرتے ہوئے ان کو زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع کریم نگر کے گنو کلا دیہات میں پیش آیا۔ اس واقعے میں زخمی ہونے والے تینوں بچوں کو سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج کیا جا رہا۔ مقامی افراد نے اس واقعے پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شکایت کی کہ حالیہ دنوں کے دوران کتوں کے حملوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا اور حکام کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کانگریس نے پارٹی کے سینئر لیڈر ابھیشیک منو سنگھوی کو تلنگانہ سے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے پارٹی امیدوار بنایا ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری تنظیم کے سی وینوگوپال نے کہا کہ پارٹی صدر ملیکارجن کھڑگے نے سنگھوی کی امیدواری کو منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ منو سنگھوی تلنگانہ سے راجیہ سبھا ضمنی انتخاب میں پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ اس نشست پر 3 ستمبر کو ضمنی انتخابات ہونے ہیں۔ کانگریس نے انہیں پچھلی بار ہماچل پردیش سے راجیہ سبھا کے ضمنی انتخاب میں کھڑا کیا تھا لیکن وہ الیکشن ہار گئے تھے۔
قابل ذکر ہے کہ تلنگانہ سے راجیہ سبھا کی یہ سیٹ بھارت راشٹر سمیتی کے رکن پارلیمنٹ کے کیشو راؤ کے کانگریس میں شامل ہونے کے بعد خالی ہوئی تھی. ان کی میعاد میں 2 سال باقی تھے. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के होने वाले इंतखाब में साबिक मरकजी वजीर और मारूफ वकील सलमान खुर्शीद ने बाजी मार ली और वो इस्लामिक कल्चरल सेंटर के नए सदर मुंतखब हो गए हैं. 3 दिन तक चलने वाले राय शुमारी में सलमान खुर्शीद इब्तिदा से ही सबकत हासिल थी, जो तीसरे दिन तक जारी रही. वो दूसरे दिन नाकाबिले तस्खीर सबकत हासिल कर चुके थे. उन्होंने 721 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की. नायब सदर के लिए अलीगढ़ के साबिक मेयर फुरकान अहमद ने कामयाबी हासिल की. उन्होंने बदरुद्दौला खान पर सबकत हासिल की. उन्होंने 362 वोट हासिल किए हैं. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के लिए कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में अबूजर हसनैन, एस.एम. खान, खमर अहमद, साबिक IPS सिकंदर हयात खान, ख्वाजा मुशाहिद, सिराज कुरैशी, साबिक सदर इस्लामिक कल्चरल सेंटर और फरकनाज शामिल है. मजलिस आमिला के फातेह उम्मीदवारों में प्रोफेसर शमामा, शाहाना बेगम, शाहिद ए खान और अरमान खान शामिल हैं. सिराज कुरैशी के पैनल में सदर के ओहदे के उम्मीदवार और मारूफ व मशहूर कैंसर सर्जन डॉक्टर माजिद अहमद चालीकोटी थे. तीसरे पैनल अबरार अहमद का और चौथा आसिफ हबीब का और पांचवा पैनल साबिक IAS ऑफिसर अफजल अमानुल्लाह का था. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में तकरीबन 3 लाख इदारे हैं और अगर ये इदारे आम शहरियों के मुफाद में हर साल 2 इस्लाहात के काम करते हैं तो हर साल 25 से 30 लाख तक इस्लाहात होंगी और जिसका बराह रास्त फ़ायदा आम शहरी को पहुंचेगा. 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा है कि मुल्क में तकरीबन 3 लाख छोटे इदारे हैं और अगर ये इदारे एक साल में सिर्फ 2 इस्लाहात करें तो एक साल में 25 से 30 लाख इस्लाहात हो जाएंगी और इससे आम शहरी को फायदा होगा और आम शहरी की बहुत सी परेशानियों से निजात मिलेगी. उन्होंने कहा है कि इस दौर में मुल्क उमंगों से भरा हुआ और हर नौजवान नई बुलंदियां हासिल करना चाहता है. हर शोबे में वर्क कल्चर की रफ्तार बढ़ी और तेजी से काम कर रहा, जिसकी वजह से नए मौके पैदा हो रहे. उन्होंने कहा है कि शहरियों की बुनियादी सहूलतें अहम हैं, उनमें बेहतरी लाई जाए. हुकूमत इंतहाई हसास है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि मुल्क की हर हुकूमत हसासियत के साथ शहरियों के तवक्कात पर पूरा उतरेगी. मुल्क का हर शहरी अहम है और इसके बहरान को कम करने की कोशिशें की जा रही. यही वजह है कि आज मुल्क का हर शहरी तेजी से खुशहाली की जानिब गामजन है. वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने मुल्क में इस्लाहात के अमल के तईं गहरी वाबस्तगी का इजहार किया. उन्होंने मजीद कहा है कि एक विकसित भारत की तामीर के लिए 25 से 30 लाख इस्लाहात करनी होंगी, जिसके बाद आम शहरियों की परेशानियां कम होंगी. वो नए हिंदुस्तान का तजुर्बा कर सकेंगे. यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए मोदी ने अहले वतन से तब्दीली के लिए आगे आने की
अपील की। मोदी ने कहा, मुल्क में इस्लाहात से मुल्क की ताकत में इजाफा होता है। ये तब्दीली मुल्क के हर शहरी की शिराकत से आ रही। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद 70 साल तक मुल्क की क़ियादत में जमहूरियत को बरकरार रखने का रुझान रहा, लेकिन मुल्क के नौजवान तब्दीलियों और इस्लाहात के मुंतज़िर थे। वज़ीर आज़म ने बैंकिंग सेक्टर, MSME, मालियाती शमूलियत समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया और कहा, हमने मुल्क में माई बाप कल्चर को तब्दील किया है और गवर्नेंस का एक नया मॉडल तैयार किया है जिसमें हुकूमत खुद जरूरतमंदों तक जाती है। उन्होंने कहा है कि इस्लाहात से मुल्क में इम्कानात में इजाफा हुआ है और कई शोबों में इसकी तब्दीलियां नजर आ रही। मुल्क के नौजवानों की ख्वाहिश ये है कि इस्लाहात की रफ्तार में बतदरिज इजाफा हो। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, हम हिंदुस्तान में ऐसा तालीमी निज़ाम तैयार कर रहे हैं कि मुल्क के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि बैरून मुल्क के बच्चे यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आएँ। वज़ीर आज़म ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी में मादरी ज़ुबान को तक़वियत मिली है। ज़ुबान हुनर के रास्ते में नहीं आनी चाहिए, जिंदगी में मादरी ज़ुबान पर जोर देना होगा। इस मौके पर बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी का हवाला देते हुए मोदी ने कहा, नालंदा की एक अजीम तारीख है। हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा शुरू किया है। हमारी कोशिश नालंदा को इसकी परेशानी और पुरानी शान में वापस लाने की ज़रूरत है। स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्विगी UPI लॉन्च करने का ऐलान किया है। कंपनी ने जारी एक बयान में कहा है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के UPI प्लग इनको सार्फिन को अदायगी का बेहतर तजुर्बा फराहम करने के लिए मरबूत किया गया। इस इंजमाम के साथ सार्फिन अब स्विगी ऐप को छोड़े बगैर UPI लेन देन मुकम्मल कर सकते हैं। इससे अदायगी का अमल आसान हो गया है। इसके लिए सार्फिन को अब 5 मराहिल के बजाय सिर्फ एक कदम से गुजरना होगा। ये नया फीचर थर्ड पार्टी UPI एप्स पर रीडायरेक्ट करने की जरूरत को खत्म करता है। ये सार्फिन के लिए अदायगी का तजुर्बा बिल्कुल आसान बना देता है। स्विगी का ये कदम लेन देन के वक्त को कम करने और कारकर्दगी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। फरीक सालिस एप्स पर रीडायरेक्शंस को हटाकर स्विगी UPI सारिफ का एक सादा और खुशगवार तजुर्बा फराहम करता है। इससे लेन देन का वक्त 15 सेकंड से कम होकर सिर्फ 5 सेकंड रह जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कांगो और अफ्रीका के दीगर हिस्सों में मंकी पॉक्स के फैलने को आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रियस ने कहा कि मंकी पॉक्स से मुतल्लिक हंगामी कमीशन ने मीटिंग की और मुझे मशवरा दिया कि उनकी नज़र में ये सूरत हाल बैनुल अक़वामी सतह पर बाइस तशवीश और सेहत आमा की इमरजेंसी है। मैंने वो मशवरा कबूल कर लिया। WHO ने यह ऐलान इसलिए किया है क्योंकि 12 से ज़ायद ममालिक में बच्चों और बड़ों में मंकी पॉक्स के केसेस की तस्दीक हुई और वायरस की एक नई शक्ल फैल रही है और बर्रे आज़म में वैक्सीन की खुराकें बहुत कम दस्तियाब हैं। इस हफ्ते के शुरू में अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDS ने ऐलान किया था कि मंकी पॉक्स का फैलना एक सेहत आमा की इमरजेंसी है जिसमें 500 से ज्यादा अमवात हुई हैं। उसने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी मदद की अपील की थी। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, ये वो चीज है जिससे हम सबको तशवीश होनी चाहिए। अफ्रीका और इससे बाहर इसके फैलने का इम्कान बहुत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि WHO हमारे मुल्क और इलाकाई दफातर के साथ अफ्रीकी CDC, NGO और सिविल सोसाइटी और दीगर शराकतदारों के जरिए मुतासरा ममालिक और इस बीमारी की जद में आने वाले लोगों के लिए काम कर रहा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.